सिफाते बारी ताला सिफाते बारी ताला আল্লাহ তাআলার গুণ সমূহ আল্লাহ তাআলার গুণ সমূহ তামাম আলম বিলকুল না ফয়েথা তামাম আলম বিলকুল না ফয়েথা সমগ্র পৃথিবী একেবারে অস্তিত্বহীন ছিল সমগ্র পৃথিবী একেবারে অস্তিত্বহীন ছিল फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ फिर अल्लाह ताला के पुनराय अल्लाह ताला के पुनराय अल्लाह ताला पैदा करने से मौजूद हुआ पैदा करने से मौजूद हुआ সৃষ্টি করার দ্বারা অস্তিত্বে এসেছে সৃষ্টি করার দ্বারা অস্তিত্বে এসেছে আল্লাহ এক হ্যায় अल्लाह एक है अल्लाह एक अल्लाह एक वो किसी का मोहताज नहीं वो किसी का मोहताज नहीं तीनी कारो मुकफ़िक्कीनान तीनी कारो मुकफ़िक्कीनान ना उसने किसी को जना ना उसने किसी को जना তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই ना वो किसी से जना गया ना वो किसी से जना गया তিনি কাউর থেকে জন্ম নেন নাই তিনি কাউর থেকে জন্ম নেন নাই না उसकी कोई बीवी है ना उसकी कोई बीवी है তাহার কোনো স্ত্রী নাই তাহার কোনো স্ত্রী নাই और ना उसका कोई मुकाबिल और ना उसका कोई मुकाबिल এবং তাহার সমকক্ষ কেউ নেই এবং তাহার সমকক্ষ কেউ নেই वो हमेशा से है वो हमेशा से है তিনি সব সময় আছেন তিনি সব সময় আছেন और हमेशा रहेगा এবং সব সময় থাকবেন এবং সব সময় থাকবেন कोई चीज उसके मिसाल नहीं কোনো জিনিস তাহার মতো নেই कोई चीज उसके मिसाल नहीं কোনো জিনিস তাহার মতো নেই वो सबसे निराला है তিনি সবার থেকে আলাদা वो सबसे निराला है
তিনি সবার থেকে আলাদা ওহ জিন্দা হ্যায় ওহ জিন্দা হ্যায় তিনি জীবিত তিনি জীবিত हर चीज पर उसको कुदरत है हर चीज पर उसको कुदरत है প্রত্যেক জিনিসের উপর তাহার সক্ষমতা রয়েছে প্রত্যেক জিনিসের উপর তাহার সক্ষমতা রয়েছে कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं কোনো জিনিস তাহার অজানা নেই কোনো জিনিস তাহার অজানা নেই वो सब कुछ दिखता है वो सब कुछ दिखता है তিনি সবকিছু দেখেন তিনি সবকিছু দেখেন सुनता है सुनेन सुनता है सुनेन कलाम करता है कलाम करता है কথা বলেন लेकिन उसका कलाम কিন্তু তাহার কথা लेकिन उसका कलाम কিন্তু তাহার কথা हम लोगों के कलाम की तरह नहीं আমাদের কথাবার্তার মতো নয়